Macam guys, so untuk video kali ni aku nak cerita pasal game Manchester City dengan Arsenal yang baru lepas ni main kat Etihad. Tapi sebelum tu, kepada korang yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Tapi kepada korang yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe sekarang kat bawah ni, untuk aku hasilkan lebih banyak konten. Kita boleh borak-borak lagi pasal Arsenal sampai habis season ni lah. So kepada korang yang ada any opinion to add on atau ada any cadangan, korang boleh leave comment kat bawah juga. So untuk game tadi, Manchester City lawan Arsenal adalah game Premier League kita yang ketiga. Dan buat kali ketiga kita kalah 3 kali berturut-turut. Dah lah 3 kali berturut-turut kalah, gol pun tak ada. So tengah minggu hari tu, midweek hari tu, kita baru je belasah West Brom 6-0. Tapi untuk EFL Cup, Carabao Cup. So kali ni kita pula kena belasah dengan Manchester City. So aku rasa most of kita yang tengok that match, aku rasa korang semua agree, kita semua tak expect pun Arsenal boleh menang that game. Dapat 1 point seri pun dah cukup bagus kan. Tapi the manner kita hadap game tu tadi, walaupun kita tahu kita tak boleh menang, tapi at least kita melawan lah, kita buat satu competition yang bagus untuk Manchester City. Tapi macam korang tengok video tu tadi lah, aku rasa kita dah macam player Arsenal tu dah macam kun-kun lah kan. Manchester City ingat diorang macam main training je, diorang pass sama diorang, aku rasa senang je diorang nak jalan-jalan satu padang kan. So aku rasa daripada awal tactical line up dia rasa agak sikit janggal sikit kalau kita compare dengan semua line up kita yang sebelum ni. Sebab kita pakai 5 defense, kita pakai 2 wing back, 3 centre back. So aku rasa line up ni pun sebab sikit sebanyak sebab PP tak ada untuk line up malam ni. So aku rasa kalau PP ada, probably aku tak sure, mungkin kita akan gunakan 4 defender dan 4 midfielder. So that's mean PP boleh jadi right winger dan someone, probably Saka atau Emil Smith Rowe akan main kiri lah. Tapi nampaknya sebab PP tak ada, aku rasa Arteta tukar kepada 5 defend. Aku tak sure, ini aku punya rasa lah. So kalau ada PP, dia boleh run through defender, at least kita boleh come out something lah. Tapi sebabkan dia tak ada, aku rasa kita main back 5 dengan harapan untuk tidak bolos lah. Kalau kita tak bolos, at least kalau kita seri pun should be good enough untuk kita punya recent performance. Kita memang tak expect pun untuk menang lawan Manchester City kan, lagi-lagi pula main dekat Etihad Stadium. Tapi quite surprisingly juga, bila start first 5 minutes tu, kita quite okay, kita control the game, kita buat pressing. Then after a while barulah kita start game tu jadi loose sikit. Manchester City start develop dia punya game, dan lepas tu kita memang terkapai lah. Tapi untuk bolos pada minit ke-7 tu agak frustrating jugalah kan. Sebab apa? Sebab kita dah taruh 3 centre back, tapi still ada bola masuk, dan yang tanduk tu pun bukannya orang tinggi. Yang tanduk tu ialah Ilkay Gundogan heading. Sebab aku rasa untuk that situation, aku rasa Chambers can do a little bit better. Chambers yang tinggi tu pun tak dapat fight dengan Gundogan. Quite frustrating lah, sebab aku rasa soft goal. Then second goal pun sama juga, mistake defend. Aku tak sure sama the second goal tu fall down on Chambers, tapi aku rasa Chambers tak boleh ambil risk lah untuk game macam ni kan. Dia should be tougher sikit lah kan. Sebab tengok VR memang tak ada apa-apa, tapi bila selepas referee tu order that goal valid, lepas tu tengok ada satu replay tu macam ada contact lah, Laporte dengan Chambers. Tapi again lah, kalau kita biarkan bola-bola masuk dalam box, benda-benda macam ni lah jadi. So untuk gol seterusnya tu kita tak payah cerita lah, memang dah Man City memang dah pegang. Mau pula lepas Granit Xhaka kena red card, which is aku rasa memang deserve-nya red card, two-footed challenge. Tapi aku rasa challenge tu pun tak kena kaki Juan Cancelo, dia pun lebih-lebih juga kan. Tapi dia wrong tackle lah kan, two-footed challenge. So selepas daripada tu kita tak payah cerita lah, memang teruk lah. Aku rasa kita dah main 5 defender, tapi still bola masuk senang je dalam box. Dan kebanyakan crossing pun ialah crossing on air yang still kita tak boleh challenge, even though City punya striker pun tak besar, Gabriel Jesus, dan ada Ferran Torres pun kita tak dapat mark. Then come second half, aku tak faham kenapa. Okey lah, memang kita dah ketinggalan tu 3-0. Aku rasa dengan 3-0 kita main 10 orang, aku rasa memang tak ada chance lah.
kalau ada kebetulan kita dapat counter attack 1 atau 2, kita boleh score goal pun kira nasib baik lah. At least kita ada 1 goal out of 3 games yang kita tak score langsung ni. So aku rasa Arteta nak minimize the damage, so dia masuk lagi seorang, dia bawa keluar Saka, dia masuk El Neni, which is kalau aku personally aku rasa kita tukar je balik back 5 tu kepada back 4, dan kita tambah seorang midfielder tengah dan Aubameyang akan main seorang striker kat atas. Itu aku punya plan lah, itu aku punya rasa lah. Aku tak tahu korang rasa macam mana, korang boleh komen kat bawah. At least kalah memang dah kalah, nak minimize damage. Kita bukan main cup kalah mati. Kita kalah 6-0 ke 7-0 ke, mesti kalah juga, 3 point takkan dapat, tapi at least kita dapat gol. Tapi tak tahulah, itu kalau kita nak gangho lah. Bagi aku gangho, kalau aku gangho je lah kan, attack je lah untuk second half, try pegang bola sikit. Tapi main defend sama juga lah, kita bolos juga. Defend pun teruk juga, walaupun main taruh 6, 7, 8 defend pun memang bolos. So aku rasa overall game tadi tu memang disappointed lah. Aku rasa korang pun disappointed juga kan. Macam aku cakap sebelum ni, so this season aku rasa kita kena lower down kita punya expectation lah. Walaupun nama kita Arsenal, tapi sekarang kita punya level ialah aku rasa mid table punya level je. Untuk qualify Europe season ni pun unlikely, very very unlikely lah kalau kita still main macam ni. Tapi kira kita quite unfortunate juga atas dua sebab first 3 matches kita dah lawan dengan team macam Chelsea dengan Manchester City. Sepatutnya kita menang lawan Brentford, at least 3 points out of 3 games, tapi kita kalah. So daripada segi fixtures tu kita pun tak menyebelahi kita. Dan in terms of player availability pun kita agak unfortunate juga sebab banyak player kita tak available. Malam ni pun macam Pepe tak ada, Partey, Ben White. Tapi again lah, tak ada alasan lah sebab squad lain, tim-tim lain ada depth yang bagus. Kita bukannya tak ada budget, kita dah splash 1 over 100 million budget untuk players, dan aku rasa tak ada alasan lah untuk squad depth tu. Tapi good thing lah kalau orang tengok the match sampai habis, at the end of the match, all the players semua pergi kat supporters untuk aku rasa untuk diorang cakap sorry lah kan. Aku nampak ada muka bersalah kat situ kan. Tapi again lah, aku rasa sedikit sebanyak pun Arteta pun harus dipersalahkan untuk kekalahan ni. Sebab kita tak nampak pun sistem apa yang dia nak guna, gameplay macam mana. Tak, very very unclear. Kalau nak namakan best players kita untuk game ni, aku tak rasa pun ada best player kita dalam game ni. Semua below par. Kalau nak namakan worst player, aku boleh namakan worst player Callum Chambers atau Cedric Suarez, korang pilih. Aku rasa first 3 goals tu Chambers main agak teruk lah. So aku malas lah nak cerita pasal goal. Kita tahu kita dah bonus 5, semuanya silly mistake. Aku rasa first 3 goals from Chambers punya mistake. Tapi tak boleh salahkan dia personally, aku salahkan the whole team termasuk Arteta juga. Tapi we take it positively lah. Kita kena lower down expectation. This season hopefully kita can do better. Okay, our next match will be on September 11 lawan Norwich City dekat home. Lepas tu kita ada Burnley, lepas tu kita ada EFL Cup lawan Wimbledon. So aku rasa these 3 game kita boleh buat something lah. Manakala opponent pun bukannya daripada Big 6, Big 7. So aku rasa by hook or by crook kita kena menang all these 3 next game ni sebelum kita jumpa Spurs on the 4th game. So lagi satu aku nak komen, aku rasa sebab kita punya kepala mindset Arsenal season ni ialah untuk development, long development. Tapi walaupun kita ada long development, long term plans, tapi apa yang ada sekarang kita tak boleh tinggalkan juga kan. Tak boleh abandon apa benda yang kita dah buat selama ni. Dan setiap kali interview pun Arteta cakap it's my fault sampai bila it's your fault kan. Do something. Kita orang tak nak dengar the same excuse, the same reason yang kau bagi setiap kali post match interview. Myself, I'm taking the blame every single time. Get the tactical right. Lepas tu next game aku rasa probably kita boleh restkan Chambers dengan Cedric Suarez tu lah. Berdasarkan untuk last 3 games ni memang teruk dia punya game. Probably kita boleh consider taruh balik Mari dengan Bellerin kalau kalau Bellerin dah fit, or probably install balik lah Ben White, tengok macam mana kan. Sebab kita dah tengok pun Chambers pun tak boleh harap juga main kat center. So moving forward aku rasa
dengan ada Odegaard kita can do better. Cuma game ni memang tak boleh lah untuk Odegaard buat apa-apa pun kan. So I feel sorry lah untuk Odegaard ataupun player lain yang kita nampak ada berusaha sangat keras macam Tierney. Unfortunate for them lah kan. Tapi tak apalah, untuk next 2 game macam aku cakap, kita lawan dengan quite okay punya team. Hopefully we can get result out of that lah. Manakala kita punya next game lambat lagi, InsyaAllah aku akan taruh lagi few videos before kita jumpa untuk next game. So again, kalau yang belum subscribe lagi, minta tolong subscribe untuk aku teruskan buat konten-konten yang lain. Untuk yang tekan subscribe, thank you very much. Siapa yang menonton sampai ke sini, thank you very much. Kalau korang setuju dengan konten ni, like. Kalau ada apa-apa yang korang tak setuju dengan aku, korang boleh komen kat bawah, okay? So until then, have a good listeners.